बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गूंज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ करने जा रही है। शेर अफजल मरवत ने बाकायदा तौर पे बगावत का ऐलान कर दिया है और तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। उसकी धज्जियाँ कौन किस तरह से उड़ा रहा है और बेसिकली ये 140 का जो नफाज है, 144 का नफाज, ये बेसिकली है किसके लिए, आज इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा आज के दिन एक बहुत बड़ी हैपनिंग होने जा रही है और उस हैपनिंग से सबसे ज़्यादा टिकटॉकर मुतासिर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टिकटॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो वर्चुअल जलसा करने जा रही है और टिकटॉक पे इमरान खान साहब के एक ही दिन में एक ही पोस्ट के अंदर जो मिलियंस लोग शामिल हुए थे, ज़रा सोचिए कि अगर वो जलसा होने जा रहा है तो टिकटॉक पे क्या सूरत हाल होगी। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो इंतकाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भरपूर तरीके से लिया जा रहा है। अब इंतकाम की एक और कार्रवाई, एक और शक्ल हमारे सामने है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज चूंकि 24 जनवरी है और 24 जनवरी के हवाले से बड़ी बड़ी हैपनिंग्स जो हैं वो होने जा रही हैं। व्लॉग में शुरू में मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पीटीआई ने बड़ा अच्छा एक काम पकड़ा है। जो पीटीआई के सोशल अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया की टीम्स हैं, वो बाकायदा तौर पे उन तमाम अपने पुराने साथियों के जो क्लिप्स थी, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, उनको वायरल कर रहे हैं कि ये माजी में क्या कुछ नवाज शरीफ को कहते रहे, क्या कुछ ये आसिफ जरदारी को कहते रहे। आज उन्हीं के साथ एक ही थाली के अंदर जो है वो खाना खा रहे हैं, खाना नोश फरमा रहे हैं, जो कल तक एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। ये उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और डेफिनेटली ये वोटर को बड़ा मुतहरिक करेगा और वोटर जो है वो हमेशा उन चीज़ों को जो सर्कुलेट कर रही होती हैं बाकायदा सबूतों के साथ अगर देखता है तो वो मुतासिर होता है और वो समझता है कि उसका वोट किसी और शख्स को जाना चाहिए। शुरू यहाँ से करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बस चंद घंटे बाकी रह गए हैं। रात 8 बजे का वक्त तय किया गया है कि टिकटॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्चुअल जलसा होगा। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही, सोशल मीडिया को वो छोड़ने वाली नहीं है। और टिकटॉक के ऊपर हमें याद है कि इमरान खान साहब ने अपनी सिर्फ एक पोस्ट डाली थी तो मिलियंस की तादाद में जो लोग थे वो इमरान खान के फॉलोअर्स में शामिल हो गए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये बहस शुरू हो गई थी टिकटॉक की ऐप के ऊपर कि क्या वाकई ये मुमकिन है। और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े तज्जियाकारों को बिठाया हुआ था, सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं, सोशल मीडिया के अंदर जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया की नब्ज को जानते हैं, वो लोगों से बातचीत की शुरू। लेकिन अब पीटीआई जो है एक बहुत बड़ा चंद ही घंटों के अंदर एक टिकटॉक के ऊपर जलसा करने जा रही है। टिकटॉक के ऊपर ट्रैफिक बहुत होगी। टिकटॉक जो है मुमकिन तौर पे हो सकता है उसको स्लो डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए जब तक पीटीआई का ये वर्चुअल जलसा। और पीटीआई जितनी भी मुहिम्मात कर रही है वो हमारे सामने है कि उनके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले ओवरसीज भी शामिल हो रहे हैं। और अगर टिकटॉक की बात करते हैं, इमरान खान साहब के लाखों फैंस हैं जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब को और पीटीआई के सोशल अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, मगर लाखों की तादाद में उतने ही ज्यादा लोग हैं जो ओवरसीज हैं और पूरी दुनिया में बसते हैं, जो इमरान खान साहब के अकाउंट समेत जो पीटीआई के सोशल अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो आज जो पीटीआई टिकटॉक के ऊपर एक धमाका करने जा रही है, यकीनी तौर पे उसको रोकने के लिए बड़ी स्ट्रेटेजीज भी आ गई होंगी। और पीटीआई की टिकटॉक जलसे से कुछ देर पहले तक, गुज़श्ता रोज तक टिकटॉक की एक ज़ाब्ता अखलाक की पॉलिसी भी जारी हो गई है। मुमकिन है कि बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो बंद कर दिए जाए, मुमकिन है कि लोगों को रोकने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, मगर पीटीआई रुकने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजी का जितने बेहतरीन तरीके से अंदाज से पीटीआई इसका इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तान में आज तक हमने नहीं देखा कि कोई टेक्नोलॉजी की नब्ज को इस हद तक जानता हो जितनी इमरान खान साहब की ये सोशल मीडिया टीम जानती है। और बाकायदा कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। रात 8 बजे ये सारा मामला शुरू होगा, मगर 8 बजे से पहले आप देखेंगे कि स्लो डाउन हो जाएंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा। मुमकिन है कि टिकटॉक पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाए, मगर हम बड़े जुगाड़ी किस्म के लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर जुगाड़ लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाते जुगाड़ लग जाता है लोगों का। और ये मुमकिन नहीं है कि टिकटॉक के ऊपर जो इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के खुद फैंस मौजूद हैं जो टिकटॉक बनाते हैं, जो पीटीआई के तरानों पे टिकटॉक बना रहे हैं, ये कहाँ मुमकिन है कि वो पीटीआई की वीडियोस को और पीटीआई के जलसे को छोड़ के तो किसी और काम धंधे पे लग जाएंगे। टिकटॉकर टिकटॉक ही बनाते हैं और उनका काम है टिकटॉक बनाना। और देखेंगे आपके पीटीआई की टीम और की तरफ से जो काविश की गई है इसको लोग किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे। सेकेंडली
سیکنڈلی پورے پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پنجاب نہ صحیح پورے ملک کے اندر جو ہے انتخاب کا موسم ہے، پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ اس لیے کی گئی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ 4 بندے کہیں اکٹھے نہ ہو سکیں، اسلحے کی نمائش کہیں نہ ہو سکے، مگر جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی اور اس کی جو دھجیاں مسلم لیگ نون اڑا رہی ہے، مگر اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں گئی، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ نواز شریف صاحب جیسے دفعہ 144 نافذ ہوئی ہے، نواز شریف صاحب 26 سال کے بعد، آپ ذرا سوچئے جن لوگوں کے ووٹوں سے یہ لوگ منتخب ہوتے ہیں، 26 سال کے بعد نواز شریف صاحب NA 130 میں اپنے حلقے میں پہنچ گئے۔ 1997 میں وہ غالباً آخری مرتبہ اپنے حلقے میں گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کبھی حلقے والوں کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ کہا جا رہا ہے اور اس بات کے اندر وزن ہے، یاسمین راشد کا ڈر اور خوف نواز شریف صاحب کے اعصاب پر سوار ہے کہ یاسمین راشد جیل میں بیٹھی ہوئی وہ خاتون نواز شریف صاحب کو جو باہر میدان میں ان کو ہرا دے گی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب مجبور ہوئے اور جا کے انہوں نے حلقے کی عوام کو اپنا جو ہے وہ دیدار کرا دیا۔ اب بڑا یہ چل رہا ہے کہ جی وہ ریلی بڑی کامیاب ہوئی۔ جو لوگ اندرون لاہور کو جانتے ہیں، میں ان کی گلیوں سے، ان کے راستوں سے بڑی اچھی طرح سے اندرون لاہور کے واقف ہوں، اور میرا زندگی کا ایک بڑا خاص حصہ اندرون لاہور میں شہر میں گزرا ہے۔ جو لوگ اندرون لاہور کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی چنچی خراب ہو گیا ہے، کہیں پہ کوئی پھٹ پٹی رک گئی ہے، کہیں پہ کسی کی موٹر سائیکل گر گئی ہے، کہیں پہ تانگا الٹ گیا ہے، تو وہ پورا روڈ ہی بلاک ہو جاتا ہے۔ اندرون لاہور کی یہ خوبصورتی آپ کہہ دیں یا اس کو کوئی بھی آپ نام دے دیں، نواز شریف صاحب کی جب ریلی نکلی ہے لاہور کی سے حلقے کی طرف، تو اس وقت ان کے ساتھ گنتی کے کچھ 7-8 لوگ تھے اور ان کی 2 گاڑیاں تھیں۔ جیسے وہ آگے بڑھتے گئے اور حلقے میں داخل ہوئے ہیں تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نوٹوں کی بارش کی گئی ہے۔ پنجاب میں ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے کہ جب بارات آتی ہے، جان جاتی ہے، تو وہ بڑے نوٹ پھینکے جاتے ہیں۔ جب وہ نوٹ پھینکے جاتے ہیں تو وہ جو بچہ پارٹی ہے اس کو متحرک کیا جاتا ہے، جو آس پاس لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ان کو متاثر کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ بھاگے آتے ہیں اور نوٹ وہ حاصل کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی ریلی جب گزری ہے تو اس وقت ان کے ساتھ بندہ نہیں تھا کوئی بھی۔ جیسے وہ حلقے کے اندر گئے ہیں تو چھتوں سے نوٹ برسائے گئے ہیں، اور چھتوں سے نوٹ برسانے کے ساتھ ہی لوگ امڑ آئے ہیں، بچے اس میں ہیں، نوجوان اس میں شامل ہیں، اور وہ صرف نوٹ لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ریلی بڑی کامیاب رہی۔ یہ ایک فلاپ ریلی تھی۔ ایک آدمی 26 سال کے بعد صرف اپنے خوف کو مٹانے کے لیے، عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے، دیدار کرانے کے لیے اپنے حلقہ NA 130 کے اندر پہنچا تھا۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ کوئی کامیاب ریلی نہیں تھی۔ وہاں اسی طرح سے رش مچ جاتا ہے، وہاں پہ کسی کی گاڑی رک جائے تو گلیاں بند ہو جاتی ہیں، راستے رک جاتے ہیں، اور اتنا بندہ ویسے ہی اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ ایک بڑی فلاپ ریلی تھی۔ مگر دوسری طرف اسی دفعہ کی جو دھجیاں نواز شریف صاحب کی ریلی نے اڑائی ہیں، اب مروت صاحب نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی کسی قسم کی دفعہ 144 کو میں مانتا نہیں ہوں، اور وہ یہ ارادہ باندھ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی واضح ہدایت ہے کہ 28 جنوری سے 5 فروری تک گراؤنڈ کے اوپر انتخابی مہم ہوگی، اور 2 تاریخ سے 5 فروری تک، یعنی کہ 2 فروری سے 5 فروری تک شیر افضل مروت صاحب یہ ارادہ باندھ رہے ہیں کہ وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں گے۔ عمران خان صاحب کے بعد PTI کی مقبولیت بہت زیادہ بڑی ہے، مگر خان صاحب کے بعد جس آدمی کی مقبولیت بہت زیادہ بڑی ہے اور لوگ جس کو سننے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ہے شیر افضل مروت۔ اور شیر افضل مروت جو ہے وہ کراؤڈ پولر ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے۔ شیر افضل مروت یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ 2 فروری سے 5 فروری تک کسی بھی تاریخ کے اندر وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں گے، اور یہ میں آپ کو خبر دے دیتی ہوں جس بات کا غالب امکان ہے، 5 فروری آخری تاریخ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی مہم چلانے کی۔ 5 فروری کو ہی ممکن ہے کہ مینار پاکستان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ شیر افضل مروت صاحب کریں، اور یہ PTI کو راستہ روکنے کے لیے دفعہ 144 لگائی گئی ہے تاکہ PTI کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں۔ مگر اگر مروت پٹھان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ بغاوت کریں گے تو پھر لوگ بھی باغی ہیں، وہ بھی نکلیں گے۔ باقی تمام جماعتوں کے لیے، خاص طور پہ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش نکل رہی ہے پنجاب میں، ان کو آنے دیا جا رہا ہے، ریلیاں نکالنے دی جا رہی ہے، ہزاروں سینکڑوں بندہ اکٹھا کرنے کی اجازت بھی ان لوگوں کے ہے، مگر PTI کا جو اصلی ووٹر ہے ان کو اکٹھا ہونے کے لیے کوئی گنجائش نہیں دی جا رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مروت صاحب مینار پاکستان پہ جو جلسہ کرتے ہیں
उसमें कितनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं वो निकल कर बाहर आते हैं। एक और चीज़ भी है, अब पीटीआई को रोकने के लिए और वोटर को जो है वो परेशान करने के लिए एक और भी हथकंडा जो है, मैं कहूँगी ओछा हथकंडा, वो आजमाया जा रहा है। वो ओछा हथकंडा ये है कि मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये कहा गया है बाकायदा तौर पे जो सरकारी गाड़ियों के साथ लोग होते हैं उनसे कहा गया है, जो छोटे मोटे मुलाजिम होते हैं सरकार के, कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर्स जगह जगह से उतारने हैं। अब वो मैंने वीडियोस खुद देखी हैं कि सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर जो आदमी है वो पीटीआई के जो पैनाफ्लेक्सिस लगे हुए हैं बहुत सारी जगहों पे उनको उतार रहे हैं और गाड़ी में डाल के लेके जा रहे हैं। ऐसे ही चौक के अंदर की ये वीडियो है जहां पर एक तरफ पीपल्स पार्टी के पैनाफ्लेक्सिस हैं, एक तरफ मुस्लिम लीग नून के हैं, एक तरफ पीटीआई के हैं। पीटीआई के जो हैं वो उतार के गाड़ी में फेंक दिए गए हैं मगर बाकी जमातों के लगे रहने दिए गए हैं। पीटीआई से इंतकाम की ये हद है कि वोटर को परेशान करने के लिए कि उनका असल में नुमाइंदा कौन है, ये हथकंडा आजमाया जा रहा है। मगर मेरा ख्याल है कि पीटीआई अपने पत्ते बड़े बेहतरीन अंदाज में खेल रही है, तो इसलिए उनका रास्ता जो रोकना है वो नामुमकिन नजर आता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।